हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मुई इना उठी जाई हेलानी 3:45 पकापकी हिची उठी जाई तो देखो तो आउ तापरे भाजी भुजा सारला परे तुमके देखौची तो देखो पूरा मसला मसली पूरा रेडी हिची हम एमती पानी टिके देकरी सिंगार को एमती जाकी दबा आउ तापरे खागी अनेके भी नहीं तो ए नॉनसेंस सागर जाउछु हला ए पाखे पाखे होची मु देखे के नहीं नजरे। हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ तो मोर आज काम होची सकाळु उठिकरी माने डाला तो दबार आ डाला भुगनी बसैकरी मैदा मदी चपटी चुपटा सारिकरी सिंगड़ा बेलवार अछि तो जल्दी के उठी जाई छै आ की पे जल्दी नै उठने काम रा हिया नै तो छोटिया दिन नेबी आ सेति में जल्दी जाइकेनी पड़छि मुई इना उठी जाई हेलानी 3:45 पकापकी हिची उठी जाई तो देखबो तो आ सेति में जल्दी के उठिकरी काम काम करछै आ तो से जल्दी नहीं उठने काम भी हिया नहीं तो ये मोर गमला रखी दी ये मैदा रखाई तो सब किसी रखी तो ये भुवनटा बस डालडा गरम कर दे सारे तो गरम होना मुई चकटबी चक सारा बेली बुला कि मुड़के बुले सिंगड़ा आलू भाजिक तो लेट या तो से जल्दी काम स्टार्ट हो चलो मुझे आगे कि करुचे सब तुम मान के सब देखेबी आउ चलो स्टार्ट करवा। मुझा मोर ढालबार माने ହେଇଗଲା इना नून पके देवा बस डालडा तार पूरे ढालबी तापरे ताके माने सानबा चकटुआ तापर जेगी मैदा बेलवा मैंने जो ठंडा लगुच तो जैकेट फकेट नहीं पिंधि काम करने करियानी से ठंडा जो लगुच जैकेट फैकेट पिंधि करवा कथा ना गरम दिन तो एमती ठंडा बाजार काम हो जाए तो से जैकेट फैकेट पिंधाई। मुझे गरम पानी कर दी कि मैदारा जदि डल्ला डालडा दिया टाटा हो जाए से ठंडा दिनटा से मुई गरम पानी कर गरम पानी माने उषुम पानी करके चकटबी आउ दलबी से मैदारा भलसे चकटी हिया आउ दाना दाना भाया टे रहा नहीं डालडाटा ठंडा होगा जमी डाला दाना रही है रहा नहीं पूरा फिनिशिंग दली हिया तो से गरम पानी कर भलसे हिया बोली ताकि भलसे चपटी दबा मैदा पूरा मुझे चकटी दी सारे सारापर इना ये गोटे पकेबा गोटे गोटे जरी कि गोटे किसी गोटे पकेबा बढ़िया से मैं सिंगा शुणी रखापी तो मुझे दौड़ी सारे देखुच केमती दला देखुए पूरा माने टाइट आउ सब मैंने मिक्स कराई बढ़िया से किसी है नहीं बढ़िया माने बेसी नरमा नहीं बेसी हार्ड नहीं ठीक है जमी गुलाट कले ये बढ़िया हम कराई तो चलो बे ना बेलवा आउ बेल सारिक सिंगड़ा मुड़वा तो मोर ये बिरी पेसा देखते बिरी पेसिक आग रखाई सब सामान भी अच्छी तो चलो एबे करवा स्टार्ट काम।
ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଛଡ଼ା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଜାଯିବ ଆଉ ଆଳୁଚପ୍ କରାଯିବ। ତ ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଇକିରି ରଖାହେଇଛି ଆଗରୁ, ସେମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ବସି ଯାଇକି ଭାଇନା ମୁଁ ଟିକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାନେ ମଇଦା ମୁଦି ଦଳି ଦେଇଥାଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସନ୍ ଉଠିକି, ତ ଆସିକି ଆଗରୁ ବି ବସିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଦଳାଦଳି ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସନ୍, ତ ଏଇନା ବେଲି ବୁଲା ଦେବେ, ମୁଢ଼ାମୁଢ଼ି ବି ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଦେବେ। ତ ଚାଲ ମିଶିକି କାମ ଆମେ 2 ଜଣ କରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ମଟରଟା ମାନେ ପୁରା ବଳକି ଗଲାନି, ତ ମଟର ଏଇନା ସଢ଼ା ପକାଇଦେବା। ସଢ଼ା ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଟିକେ ହାଲକା, ଯେମିତି ମଟର ସିଝିନେ ଘୁଗୁନି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ଉପରେ ପକାଇବା। ତ ପକାଇବା ଟିକେ ସଢ଼ା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଆଗରେ। ସଢ଼ା ପକାଇଲା ମାନେ ଯେମିତି ଫେମ୍ପଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ବାସ୍ ସେତିକି ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସଢ଼ାଟା ମଟରଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ନି ପକାଯାଏ, କି ଯେତେ ବସେଇଲେ ମାନେ ମଟରଟା ସିଝିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସଢ଼ା ଟିକେ ପକାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଢ଼ା ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ସପ। ତ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପକାଇବା ଅଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଛା ବୁଛା ସାରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ସବୁ ବିଛାବୁଛି ସରିଲା, ଆଉ ପଟାପଟି ବିଛେଇ ସାରିଲି। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଅଛି, ବ୍ୟାନରଟା ବି ବିଛେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଏଇନା ମୁଇଁ ବେଲବି ଏଇନା ପଟାରେ ଆଉ କାଟବା। ଆଉ ଦେଖ କେମିତି କେମିତି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ସବୁ। ତ ଏଇଠି ପଟାରେ ରଖିଦେଲି ମଇଦା, ତାକୁ କାଟିବା ଛୁରୀରେ। ଏଠି ମଇଦା ଟିକେ ରଖିଛି ବେଲିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କାଟିକିରି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି ଗୁଛି ମାରିବା। ଗୁଛି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ବେଲିବା। ମଇଦାକେ ମୁଇଁ କାଟୁଛି, ତ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟବା ସବୁ। ଆଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ପୁଣି ମଷ୍ଟିକେ ପଡ଼ିଆ, ପୁଣି ଗୁଲ ଗୁଲ କରିକେ ପଡ଼ିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ କାଟିଦେବା ଆଗରେ, ତାପରେ ଗୁଲ ଗୁଲ କରିବା। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ଏମିତି ଗୁଲଗୁଲା ମାନେ ଗୁଲଗୁଲା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକିରି ସବୁ ଛିନି ଛିନି ରଖିବି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ବେଲମୁ, ମାନେ ଏଇଠି ରଖବା ସବୁ ଗୁଲ ଗୁଲ କରି କରି। ଏତିକି ଗୁଲ ଗୁଲ କରାହେଇଛି। ତ ଆର ଏଇନା କରିବି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଆ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବାଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ଏହା କରିସାରେ, ଆଉ ବେଲଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଛି ଆମେ କେମିତି ବେଲୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଳା ହେଉଛି। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏମିତି ଗୁଲ ଗୁଲ କରାହେଇଛି। ମାନେ ସବୁ କାମ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ମୁଇଁ କରି ସାରିଲା ପରେ, ତ ଯେମିତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯେମିତି ସବୁ ସାମାନ ରେଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆସନ୍ ଷ୍ଟାର ମାନେ, ସେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କର ହିରୋଇନ୍ କିମ୍ବା ହିରୋ ଆସନ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ ବି ଆମର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୋରକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଲକେ ନି ଆସନ୍, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକେ ମୋରକେ କି ମାନେ ଆଗରୁ ଶୋଇଥାନ୍। ମୁଇଁ ସବୁ କାମ ସରି ସାରେ ତାପରେ ଆସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ରୂପଟା ଦେଖାଉଛେ, ଆଉ କମଳ ଢଙ୍କେଇକି ବେଲୁଛନ୍ ବି, ଆଉ ଅନେକ ବି ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଉଛେ ଟିକେ, ଚାଲ। କହିଦେଲା ବେଳେ ଗୁଲାରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମଇଦା ଗୁଲାରେ ବି ମାଡ଼ ବି ହେଉଛି ଫିଙ୍ଗା ଫୁଙ୍ଗି। ତ ଦେଖାଉଛେ, ତ ଦେଖ କମଳ ଢଙ୍କେଇକିରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବେଲା ଚାଲିଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁହଁ ବି ଦେଖେଇକେ ନାଇଁ, ଟିକେ ନାଜ ନାଗୁଛି ବୋଲି। ତ ଚାଲ ବେଲା ବୁଲି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ବେଲା ହେଉଛି, ଥାକି ମରାମରି ହେଇକି ରଖା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ମଇଦା ଟିକେ ଗୁଲ ଗୁଲ କରୁଛେ। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ମସଲା ମସଲି ପିସ୍ବି, ଆଉ ତାପରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଭଜା ଚାଲିବ। ତାପରେ
तुमके देखौचे आगे की करूचे आउ कि नहीं। तो चलो वीडियो एमती देखता हूँ लास्ट पर्यंत। चलो इना आलू भाजबा आउ आलू आलुचप आलू आ सिंगड़ा आलू भाजबा। तो मुई तेल गरम कलिनी तो साउंड होता सुनबा। तो देख ये तेल मुई गरम कलिनी तो या मसला पकेबा। मसला पकई आलू चटकी भाजबा आउ चलो भाजबा आउ वीडियोटा लंबा हो जाए बेसी तो से मुई जल्दी करबी। तापर इना टे मुझे भाजी भुजा दे सारे आउे भाजी भुजा सारा पर तुमके देखा। तो देख पूरा मसला मसली पूरा रेडी होमर पूरा आलू चकटिकी या देनी आना पूरा खाली टे घाटी घुटा करी आलूटा पूरा मुई बढ़िया से भाजी सारी भाजी सारा पर तार ओल्हे भंडा जाए तब सिंगड़ा मरा जाए। तो आलू पूरा भजा चली तो ये देखी पारे मुझे भाजुचे। चलो भाई सारा पर सिंगड़ा मुड़ला बेले देखुचे। तो चलो एवं सिंगड़ा मुड़वा आउ सिंगड़ा मुड़ी सारा पर दुकान जा बाहर। तो चलो देखा सिंगड़ा मुड़वा केमती। एमती पानी टे देकरी सिंगड़ा को एमती झाँकी देवा आउ आलू एमती भर्ती करवा आउ एमती आमर होगला सिंगड़ा। तो चलतु मुई सिंगड़ा टे मुड़ी सारे आउ मुड़ी सारा पर देखा कम्प्लीट है सिंगड़ा केमती मुड़ा गला केते सिंगड़ा है। तो चलो देखा। तो फ्रेंड देखते मुई ना जाऊँ दुकान आठी आम छिड़ाईचु एत लोड से सामान तो से माने थका लगे। तो ये ननसेंस सागर जाऊँ है ये पाखे पाखे हूँ मुँह देखे नहीं ना जाए। तो चलो दुकान पहुँचले देखा आम कौन दुकान लगाऊँ आमती लगाऊँ। तो फ्रेंड ए दुकान बंद करवा आउ दुकान सामान सरीगलानी। तो आम सका आसलु तो दुईटा पाखी है तो घर को जीव। तो चलते ए घर को जीवा। तो फ्रेंड मुझे घर को पलि आसी इना घरे सामान सब सब देखुए केमती बर्तन गुड़ा सब ये धुआ हम। तो ये तो सब उड़ाई से गए। तो मुझे आगु पलि आसती तो जो पिलाटा मोर काम करे से पिलाटा आनी बुलाई दीजिए सब सामान सिलेंडर फिलेंडर चूल्हा पर सब रखी दीजिए देखा सामान रखी ना नहीं। हाँ सब सामान रखी दीजिए। चलते तो जदि वीडियो भल लगी लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करेंगे। आज दिनटी माने भल कटिला आउ भल भी रहा। तो आशा करती आपण भी दिन भल रही मोर भी भल रहा। तो चलते आज वीडियो रखा। जय जगन्नाथ।